बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हमें अल्लाह ताला की कुदरत, इसकी मेहरबानी और इंसान की फितरत सब कुछ समझा देता है। ये है मन्ने व सल्बी का वाक़या। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल अलैहिस्सलाम फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात पा चुके थे, समंदर का मौज़ा देख चुके थे, फ़िरौन को गर्क होता अपनी आंखों से देख लिया था और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में सिराए सीने के सफ़र पर थे। लेकिन दोस्तों, सिराग की जिंदगी आसान नहीं होती। न खेत, न बागात, न पानी, न खाने का इंतजाम। बनी इसराइल अलैहिस्सलाम भूख से कमजोर पड़ने लगे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए मूसा, हमें कुछ खाने को चाहिए, हम भूख से मर जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और सुनो, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ऐसा जुलू दिखाया कि आज भी सुनकर दिल झूम उठता है। हर सुबह आसमान से मन उतरता है, एक मीठा सा शहद जिससे जायका रखने वाला सफेद मैदा जो शबनम की तरह जमीन पर बिखर जाता है। बनी इसराइल अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठते और इसे जमा कर लेते। ये ना पकाने की जरूरत, ना मेहनत, बस अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क। नबी किराम के वाक़यात में इबरत व नसीहत के बेशुमार खजाने पोशीदा हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो नेमतें नाजिल की, वो रहती दुनिया तक मिसाल बन गई। इन्हीं में एक अजीम अलशान नेमत मन व सल्फी का नज़ूल है। यह वाक़या ना सिर्फ अल्लाह ताला की बेपाया रहमतों की गवाही है, बल्कि इंसान के शुक्र व सब्र की आजमाइश का भी मजहर है। बनी इसराइल अलैहिस्सलाम की इब्तिदा तरीक। बनी इसराइल का ताल्लुक हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। हज़रत यकूब को इसराइल का लक़ब दिया गया और इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा गया। हज़रत यूसुफ के ज़रिए बनी इसराइल मिस्र में आबाद हुए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फिरौनों ने इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। वो गुलाम बना दिए गए, इनके बच्चों को कत्ल किया जाने लगा। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को निजाते हिंदू बनाकर भेजा। हज़रत मूसा और फिरौन। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से फिरौन को तौहीद की दावत दी, लेकिन वो इनकार पर अड़ा रहा। बिलाकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को बनी इसराइल सिमत मिस्र से निकल जाने का हुक्म दिया। समंदर का शक होना, फिरौन का गारक होना और बनी इसराइल का निजात पाना तरीके इस्लाम का अजीम मौज़ा है। सिरा की जिंदगी फिरौन से निजात के बाद बनी इसराइल सिराए सीना में आ गए। यहाँ इनके पास ना ज़राअत थे, ना पानी, ना खुराक। वो हज़रत मूसा के पास शिकायतें लेकर आए। अल्लाह ताला ने इनके प्रयास सुन ली और आसमान से मन व सल्फ नाज़िल फरमाया। मन क्या है? मन एक मीठा मैदा जो सुबह के वक्त शबनम की तरह जमीन पर बिखर जाता था। इसका जायका शहद जैसा, रंग सफेद और खुशबू खुशगवार होती थी। ये कुदरती खुराक थी जो किसी मेहनत के बगैर मुहैया होती थी। सल्बी क्या है? सल्बी एक किस्म का परिंदा था जो बटेर या तीतर के मुशाबह था। ये रोज जंड के जंड उतरते और आसानी से पकड़ लिए जाते। बनी इसराइल इनको पका कर खाते। ये गोश्त की शक्ल में अल्लाह ताला की तरफ से नेमत थी। नेमत की वसीयत मंद सल्बी कोई मामूली गुज़ा नहीं थी, ये जनती नेमतों की ममानत थी। अल्लाह ने बादलों से साया, पानी के चश्मे और ये ग़िज़ा की एक साथ अता की ताकि बनी इसराइल भूख व प्यास का शिकवा ना करे। बनी इसराइल की नाशुक्री। अल्लाह ताला की इस कदर मेहरबानी के बावजूद बनी इसराइल नाशुक्री पर उतर आए। उन्होंने कहा, ए मूसा, हम एक ही तरह के खाने खाने पर कब तक सब्र करेंगे? हमारे लिए ज़मीन की पैदावार निकालो, सब्जियाँ, केकड़ियाँ, लहसुन, मसूर और प्याज। हज़रत मूसा ने फरमाया, क्या तुम बेहतर के बदले कमतर लेना चाहते हो? वापस जाओ और वही ले लो। अल्लाह की नाराज़गी। बनी इसराइल की नाफरमानी, बदगुमानी और नाशुक्री के सबब अल्लाह ताला नाराज़ हुआ। कई बार अज़ाब आया, कुछ बीमार हुए और कई को ज़मीन में धंसा दिया गया। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों का इनकार रब की नाराज़गी को दावत देता है। शुक्रगुज़ारी अल्लाह की नेमतों को दमा बख्शती है। सब्र बंदे को अल्लाह के करीब करता है। नाशुक्री अज़ाब को दावत देती है। अल्लाह की अता करता नेमतों को मामूली ना समझा जाए। कुरान मजीद में मन सल्फी का जिक्र, अल्लाह ताला ने मन सल्फी का जिक्र कई मुकामात पर फरमाया है। और हमने तुम पर मन सल्फी उतारा, खाओ खाओ इन पकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की है। और हमने तुम पर बादलों का साया किया और मन सल्फी नाजिल किया। हदीस की रोशनी में बाज़ रिवायत में आया है कि मन सल्फी जन्नत की ग़िज़ाओं जैसी थी जिन्हें अल्लाह ने बगैर किसी मेहनत के नाजिल फरमाया। यह अल्लाह की कुदरत की वजाहत दलील है। आज के दौर के लिए पैगाम है। हम आज बेशुमार खाने, मशरूबात और सुहलात रखते हैं,
لیکن ناشکری، بے صبری اور شکایت ہماری فطرت بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل علیہ السلام کی طریق سے سبق سیکھنا چاہیے، ورنہ ہم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ من سیلفی کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، انہیں آزماتا ہے، نوازتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندہ شکر ادا کرے، صبر کرے اور اس کی رضا پر راضی رہے۔ من سیلفی کا واقعہ اسلامی طریقہ ایسا چمکتا ہوا باپ ہے جس سے ہمیں رب کی ربوت، انعامات اور انسانیت کی کمزوری کا مکمل ادراک ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کو یہ سبق دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہر نعمت کا شکر ادا کرو اور کبھی ناشکری نہ کرو۔ یہ صرف دیکھنے کا واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی درس ہے جو رہتی دنیا تک دلوں کو جھنجھوڑے رکھتا ہے۔ اے ہمارے رب، جیسے تو نے سرائے سینا میں بنی اسرائیل کو اپنی قدرت سے من سیلفی عطا فرمایا، ہمیں بھی اپنی طرف سے رزق حلال پکیزہ اور بابرکت عطا فرما۔ اے رب، تو ہی ہے جو بے قصور کو سہارا دیتا، بھٹکنے والوں کو راستہ دکھاتا، بھوکوں کو کھلاتا اور پیاسوں کو سیراب کرتا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، ہمیں کائنات کی دولت عطا فرما اور ناشکری سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، جیسے تو نے آسمان سے رزق اتارا، ہماری زندگیوں میں بھی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں ایسے ذریعے سے عطا فرما جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ اے کریم، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا دے، ہماری اولاد کو صلاح بنا دے، ہمارے رزق میں اضافہ عطا فرما دے اور دلوں میں سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ، بیماریوں کو دور عطا فرما دے، مشکلات کو ختم کر دے، دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر کا جام نصیب کر۔ اے رحمت والے، ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا کر اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ اے میرے اللہ، ہمیں انہی اسلامی واقعوں سے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس طرح کے واقعات لانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ اسلامی واقعات کو زیادہ سے زیادہ سن سکے، اسلام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر سکے۔ یعنی من سیلفی کا واقعہ دیکھنے کا واقعہ نہیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ جو لوگ آج کی زندگی میں شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کچھ نہیں دیا، وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک اگر آسمان سے رزق اتار سکتا ہے تو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بس ہمیں اپنی دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اسی طرح کے سبق آموز اور حیرت انگیز واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فالو لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو مل سکے اور آپ اسلام کو جان سکے۔ اب دیں مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔